balong ba? Lagi tengah pening pala ko ni. Dari kau. Daripada pening macam gini bagus kita nge-game ayun. Making maning malam buta ini bodoh Jangan lewat rumah. Masalah ngakim tuh gampang mah di mana pun. Ayo kita siap Ni mau ni ngajak-ngajak mau deh kita ni. Ayo. Ngagim budak kicik-kicikan dulu lagi ni. Ayo nge-game ya lah. Sip. Berdua yang memanggilmu Semangat yuk. rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilangkan terduga mana sebuah perjalanan. Yang membawaku. Kita nak air kau jumlah banyak. Meter dengan suhu 19 derajat. Dan sekarang udah jam 3:30. Sedangkan perjalanannya masih jauh, masih sekitar 1 atau 2-3 jam. Tempat lagi lah ya. Semangat. Yo puncaknya dekat. Sahabat cahaya. Sahabat cahaya. Ya guys, sekarang kita udah di Bonik, tepatnya di Batu Pahat, dan ini air terjun pertama. Di sini ketinggiannya sekitar 530 meter. Sekarang udah jam 4-an, kita harus segera menuju sunrise. Tanjakan separuh nyawa, saya akan mencoba dengan sepenuh jiwa. Nanti kan di atur lah. Ada bujo. Halo guys, sekarang kita udah di Rian Lubuk Baji. Ya, mana tu Andi? Hah? Belum dulu. Kurang beruntung udah hari ini kurang. Marah wah. Jangan cerita naga lu Wah, balik lu ke Bandam. Mak perut ni nak mampu Tanda mah. Tebat loh yang mampu. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Ya Allah. Gini wah. Apa niya tengah din ni? Yung kita awal sikit eh. Batu bulan. Batu lang. Wah, seleng nih.